Bismillahirrahmanirrahim. Doa tawasul yang ila hadratin ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ulul azmi minar rusuli wa jami'il malaikatil muqarrabin wa ila hadrati Nabiyillahi Khidir Baryan bin Makan fil bahri wa Nabiyillah Ilyasa fil ardi wa Nabiyillah Idrisa fis sama'i alaihi salatu wassalam. Al-Fatihah. Wa thumma ila hadrati jami'i sahabati wat tabi'ina wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa jami'il auliya'i wal ulama'i wasyuhada'i wassolihin khususan Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu wa ila hadrati jami'il auliya'i fi baldatil Indonesia wal akhassu Sunan Wali Songo ajma'in. Al-Fatihah. Wa ila hadrati muassis Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh almarhum Al-Arif Billah Kiai Muhammad Khalil Kiai Haji Muhammad Hashim Al-Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim Kiai Abdul Wahab Hasbullah Kiai Bishri Sansuri Kiai Haji Ridwan Abdullah Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin. Al-Fatihah. Wa ila hadrati muassis Al-Ma'had Al-Islami Zainul Hasan Genggong Hadratus Syekh almarhum Al-Arif Billah Kiai Haji Zainal Abidin Kiai Haji Muhammad Hasan Kiai Haji Hasan Syafur Rizal Kiai Haji Imam Yasawati Kiai Tuhfa Kiai Asnawi Kiai Abdul Jalil Kiai Haji Sholeh An-Narawi. Al-Fatihah. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika wa nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah ya Muhammad ya Rasulullah inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati fatudoli. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi karamatil marhum Al-Arif Billah Kiai Haji Muhammad Hasan bin Syamsuddin bin Qaiduddin Kiai Haji Hasan Syafur Rizal Nyai Hajjah Imam Yasawati ya Syekh Hasan Syafur Rizal ya Syeikhoh Nyai Hajjah Imam Yasawati inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati fatudoli. Al-Fatihah. Doa tawassul dalam Al-Quran. Doa tawasul dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Dalam hadis Bismillahirrahmanirrahim an Anas bin Malik anna Umar radhiyallahu anhu kana idza qatus tasqa bil Abbas bin Abdul Muttalib faqala Allahumma inna kunna natawassalu ilaika bi nabiyyina fatasqina wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina fasqina qala fayusqaw. Dalam qaul ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil rijli idza khudirat anil Haytham bin Hanath qala kunna 'inda Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma fa khudirat rijluhu faqala lahu rajulun udhkur ahabban nasa ilaika faqala ya Muhammad faka'annama nasyita min itol. Keutamaan sholawat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Dalam hadis man sholla 'alayya wahidatan sallallahu 'alaihi asyra. Dalam qaul ulama jala al-afhamu fi sholati wassalami ala khairil anam. Keutamaan Nabi Muhammad dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dalam hadis khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Dalam qaul ulama wa yuzakihim minasyirki wal ma'asi war radha'il wa sairi masawil akhlaq. Keutamaan sahabat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dalam hadis man sabba ashabi fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Dalam qaul ulama idza dzukira ashabi fa amsiku wa idza dzukira al-qadaru fa amsiku wa idza dzukira nujumu fa amsiku.
Iman dalam Al-Quran. Iman dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hadis. Dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu an Anas bin Malik radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, rawahul Bukhari. Kaul ulama. Dalam kaul ulama, iman dalam kaul ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanul imani an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Islam dalam Al-Quran. Islam dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dalam hadis. Islam dalam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Kaul ulama. Dalam kaul ulama, Islamuna bi khamsatil arkani awwaluha syahadatu wa tsani yaqumu khamsus sholawati wa zakah was shamu wal hajju li baitilillah. Ihsan atau akhlak dalam Al-Quran. Ihsan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu bi nurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Dalam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ihsanu ala kulli syai'in, rawahul Muslim. Kaul ulama. Dalam kaul ulama, kam min amaliyat tasawwaru bi surati a'mali dunya wa yasiru bi husni niyyah min a'malil akhirah, wa kam min amaliyat tasawwaru bi surati amalil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bi su'in niyyah. Wudu dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wudu dalam hadis. Wudu dalam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. La yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddoa, rawahul Bukhari. Kaul ulama. Dalam kaul ulama tadi dah. Wudu dalam kaul ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa furudul wudu'i sittatu asya. An-niyatu 'inda ghusl wajhi wa ghuslul wajhi wa ghuslul yadaini ilal mirfaqaini wa mashu ba'dir rasi wa ghuslur rijlaini ilal ka'baini wa tartibu 'ala ma dzakarna. Salat dalam Al-Quran. Salat dalam ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hadis. Salat dalam hadis. Sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa 'ala jambin wa illa fa awmin. Kaul ulama. Dalam salat dalam kaul ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa syaraitu wujubi sholati thalathatu asya. Al-islamu wal bulughu wal aqlu wa haddut taklif. Puasa dalam Al-Quran. Puasa dalam ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam hadis. Dan puasa dalam hadis. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, muttafaqun alaih. Kaul ulama. Puasa dalam kaul ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syaraitu wujubi shaumi arba'atu asya. Al-islamu wal bulughu wal aqlu wal qudratu 'ala shaumi. Kaul ulama. Zakat dalam Al-Quran. Zakat dalam ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dalam hadis. Zakat dalam hadis. Az-zakatu bahrul iman, rawahul Baihaqi. Kaul ulama. Zakat kaul ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zakatu syara'an hakun yajibu fil mal. Haji dalam Al-Quran. Haji dalam ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju asyhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Dalam hadis. Haji dalam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-umratu ila al-umrati kafaratu lima bainahuma wal hajju mabrurun laisa lahu jazaa'un illal jannah, rawahul Bukhari wa Muslim. Kaul ulama. Haji dalam kaul ulama. Wa syaraitu wujubil haji sab'atun asya. Al-islamu wal bulughu wal aqlu wal hurriyatu wa wujudiz zat wa rahilah wa takhliyatut tariq wa imkanul masir. Nikah dalam Al-Quran. Nikah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dalam hadis. Nikah dalam hadis. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni.
kaul ulama. Nikah dalam kaul ulama. Wa arkanun nikahi wa ghairiha arkanu khamsatun zaujun wa zaujatun wa waliyun wa syahidani wa sighatun. Haid dan nifas dalam Al-Quran. Haid dan nifas dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahhun wa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dalam hadis. Dalam hadis itu isna'u ala kulli syai'in illa nikah. Kaul ulama. Haid dan nifas dalam kalau aqallu zamanil haidi yaumun wa lailatun wa aktharu 15 yauman wa ghalibu sittun aw sab'un. Bahaya zina dalam Al-Quran. Bahaya zina dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dalam hadis. Zina dalam hadis az-zina yurithul faqri. Kaul ulama. Dalam qaul ulama az-zina haramun wa fahishatun 'azimatun wa huwa minal kaba'iril 'azim. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah.